Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine malgré ce froid qui s'est installé. Salam alaikum, marhaba bikoum fil qana dial Cuisine du Monde. Aujourd'hui, nous allons faire des tiramisu à la framboise et au spéculoos. اليوم غنديرو tiramisu framboise, confiture de framboise et spéculoos, واحد الجاتو مسمي spéculoos. Donc pour cette recette, il nous faudra de la mascarpone. Donc moi je vais en faire deux parce que je vais faire une grosse quantité, c'est pour un ami. Donc voilà. Mais après vous divisez. اليوم غندير جوج بواطات د الماسكاربون مي حيت عندي غنديرو لواحد الناس. Donc voilà, donc مي تبغاو ديروا غير وحده ديروا divisé par deux. Voilà. Il faudra 6 œufs, 6 ديال البيضات, 100 g de sucre, 100 g ديال السكر, la confiture de framboise. Moi j'ai choisi la confiture de framboise, mais on peut prendre n'importe quelle confiture. Donc confiture, c'est que la confiture, ayez confiture, libre et tout. Du café. Donc moi j'ai fait une tasse de café. Voilà. القهوة, أنا درت كاس القهوة في الماشينة. Du chocolat en poudre, chocolat poudra, cacao. Et du du spéculoos, pardon, du spéculoos. On peut le faire avec de la langue de chat. نقدروا نديروها بواحد الكاطو, هذيك اللعيبه اللي كنديروا كنعطيوها للدراري لي بيبي ستيتوين, هذيك اللي كيكون طويول. Donc j'ai séparé les jaunes au blanc d'œuf. درت الصفار بوحدو والبيض ديال البيضه بوحده. Je vais rajouter le sucre sur les jaunes. كنزيد السكر ديالي على الصفر ديال البيض. Et donc là on va blanchir nos jaunes. نميلونجيو تيولي هاد الشي بيض. Et voilà, donc notre appareil a bien blanchi, mais qui est les biades. Kenzido, la mascarpone. On rajoute la mascarpone. Et là, on va mélanger jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux. On mélange au hatchi. Mais presque le hboub gaffe. Donc voilà, on a bien mélangé le mascarpone avec notre mélange de tout à l'heure. رونا هادشي كله وما بقاش الحبوب. دابا نطلعوا البيض بيض. Donc là comme je vous ai dit, on va monter le blanc en neige. نطلعوا هاد البيض د البيض. سمحوا لي على العربيه ديالي قليله, سمحوا لي بزاف, راه كنحاول ندير الجهد ديالي باش تفهموني مزيان. Donc voilà, on va commencer et n'oubliez pas de mettre du sel dans vos blancs. Donc ما تنساوش ديروا شويه د الملحه باش يطلع مزيان. Donc maintenant on va mettre le blanc avec le jaune qu'on a mélangé avec le mascarpone. نديروا البيض مع الصفر اللي درنا مع الماسكاربون. On va pas mettre toute la quantité, on va le faire en 3 fois. Donc نديروها على ثلاثه د المرات وغنحاولوا نديروها بشويه باش الهواء يبقى فيها. Donc on essaye de pas mélanger brutalement, rester avec des mouvements simples pour pouvoir garder l'air en fait, pour pas que nos œufs descendent. Donc voilà, notre mélange est prêt. Il faut bien faire attention qu'elle reste bien aérienne et qu'elle n'ait pas de grumeaux de blanc d'œuf. Voilà, نحاولوا ما نخليوش البيض ديال البيض الحبوب ديالو, ونحاولوا نخليوها شويه منفوخه شويه هكا. Donc pour la confiture, comme je vous ai dit, moi j'ai choisi la confiture de framboise. J'ai pris la confiture, je l'ai chauffée au micro-ondes. Donc الكونفيتير خصكم تحاولوا ديروها في سخونيه باش تسخن شويه.
انا درتها في الميكرووند. اللي ما عندوش ميكرووند يديرها في كاسرونه يسخنها شويه. Et après, par la suite, une fois qu'elle a chauffé un petit peu, on la prend et on la passe à l'entonnoir, enfin, pour un tamis, pardon, un tamis pour la passer, pour pouvoir récupérer simplement le jus de la confiture. Donc, نديروها في الصفاي باش نحيدو الحبوب نحاولوا يخرج منها هذيك اللي خفيف من الكونفيتور. Voilà, moi j'ai pris des verres à ballon. Donc vous prenez ce que vous voulez comme verre, hein, ce que vous avez chez vous, ce que vous voulez mettre. Donc انا رفدت هاد النوع ديال الكيسان. Donc on prend notre mascarpone, on en met un peu au fond, نديرو شويه ديال الماسكاربون القاع ديال الكاس. Donc on prend un biscuit, نرفدو هاد النوع ديال البسكوي سبيكولوس. عنده واحد النغمه ديال القرفه، عنده النغمه ديال القرفه، هو مديور بالقرفه. Moi je l'ai coupé en deux parce que mon verre est petit. Donc قطعت معلقه جوج حيت الكاس ديالي شويه صغير. Donc on le rentre dans le café، نديروه في القهوه، نديرو شويه د القهوه عليه، نديروه في الكاس et on le met dans le verre. Donc هذه الكونفيتور c'est la confiture en fait que j'ai tamisée. Donc هذه الكونفيتور اللي عصرنا نرفدو شويه منها. On prend un peu de la confiture et on y met dessus. Et après, on rajoute la dernière couche de mascarpone. نديرو la mascarpone. Et pour finir, on met le cacao. وفي الآخر نديرو cacao. Et donc il faut les mettre après, il faut le mettre au frigo pendant 3 heures. نخليوه في الفريغو، الفوق الفريغو ماشي كونجيلاتور، 3 سوايع قبل ما ناكلوهم. Et voilà, mes verrines ont pris bien. En fait, ils sont restés toute la nuit. Moi, je les ai laissés la nuit. Donc, كيف شفتوا خليتهم الليل أنا ما خليتهم في الليل كله هما في البرودة. فوالا كنتمنى هاد لا recette عجبتكم وتجربوها. J'espère que vous testerez ma recette et que vous aurez apprécié cette recette, et continuez à me suivre, à liker et à vous abonner et à me suivre sur Instagram. حاولوا تبقاو دائما معايا وتبقاو دائما كتبعوني. شكرا بزاف، كنشكركم بزاف. سلام، باي باي، تشاو.